number A, Kulturang Kugunganon o Barangay Kugon. Ma, hapit na magsugod ng klase. Excited na kaayo ko. Pero, nahadlo ko. Basig katawaan ko o binuangan sa mga laing estudyante. Na, ayaw pagunahunaan na. Ang importante, makapadayon kasi yung pangandoy nga, makahaman og eskwela. Oo na. Naarami permi, nagsuporta ka nimo. Oo, ma, pa, promise. Magtarong ko sa akong pag-eskwela. Oo, nana si Mayor! May untag, Mayor! May buntag. Salamat sa kanunay pagsuporta sa mga programa sa mga sityo. Among dakong pasalamat, Mayor. Labi na sa among grupo sa mananagat. Mayor, I told you, tika. Mao ba, Victor? Daghang kayong salamat. Ali, kuyugi ako ninyo para sa atong pagpanganlan sa pagkapot sa Seal of Good Local Governance.
sa Cordoba, atong hatagan og pasidungog ang serbisyo sa gobyerno sulod sa 25 ka tuig. Mayor, nakapot yun ang pagkasinso sa Cordoba. Maugin, Mayor! Ang seal of good local governance nga maoy atong ipaabot. Salamat, Mayor! Kauban mo kami talagang Cordobanon. Viva Senyor San Roque! Asenso pa, Inagat